अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं हमारे ससुराल से निकल को यार अर्सी केरे को हमारे ननंद के घर को हमारे घर गाँव से कौन से आटवां गाड़ियाँ क्या भी नहीं, उसके वास्ते हमें निकल रही टम्पो में जा रही। हमें देखते रह जा, ये पूरा लगेज लेको जाती ना, वो टम्पो में हमें आ रही। ड्राइवर उतर को नाश्ते को जाको ही ये टम्पो में हमें अर्सी केरे का रही। यहाँ से मैं हमारे ननंद के घर को जा रही हूँ, वहाँ से हमें हमारे अम्मी के घर को जाती, वहाँ से हुए के बाद हमें और फिर आती हूँ। पूरा ये जर्नी और रिटर्न में जर्नी कहाँ से करी कर को तुम्हारे साथ मैं शेयर कर रही हूँ। कौन हमारे चैनल को नए ही सब्सक्राइब करो, लाइक ना, ये सफ़र कैसा दिसा हमारा और को। लेकिन मैं हमारे ससुराल को आने के टाइम को कौन से रास्ते से ही थी, वो रास्ते से नहीं जा रही हूँ। मैं पहाड़ी इलाके से आज जा रही हूँ, सो दूसरे रास्ते से अर्सी केरे जा रही हूँ। सो मैं दूसरे रास्ते से आने के टाइम पैसो वो रास्ता होता अर्सी केरे से 30 किलोमीटर होता हमारे ससुराल को। अब जा रही हूँ सो रास्ता अर्सी केरे को पहाड़ी इलाके से गए तो 10 किलोमीटर होता। अब जा रही हूँ सो मैं पहाड़ी इलाके से, ये भी हुए सोता तुम ना, मैं दिखाती हूँ कहाँ से जाती हूँ। हमारे गाँव से हमारे ससुराल से अर्सी केरे तक जो रास्ता है वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ दोस्तों। चलो जाएंगे। अब वो ड्राइवर आती आई के बाद हमें यहाँ से निकलना, फिर से मिलेंगे। देखिए दोस्तों, फाइनली मैं आ रही हूँ अर्सी केरे को। ये गांव का नाम है जो अभी आ रहा है कस्तूरी कोपल। जो मैंने पहले वाले वीडियो में पहाड़ी इलाके से जो मैंने ऊपर से जो दिखाया था आपको, पहाड़ के पास एक गांव है छोटा सा, देखिए ये वही गांव है कस्तूरी कोपल। ये गांव का नाम कस्तूरी कोपल है। अब यहाँ से हम चलते हैं नेक्स्ट, मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट हमको कोसा गांव और मिलेगा। हम कहाँ से होकर अर्सी केरे में पहुँच रहे हैं, यानी कि हमारे ननंदिया के घर पहुँच रहे हैं अर्सी केरे के लिए, तो दिखाती हूँ मैं आपको। चलिए ಅರಸಿ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್। ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯರ ಮನೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅರಸಿ ಕೆರೆಗೆ। ಬಂದಿರೋಂಥ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ದಾರಿ, ಬೆಟ್ಟದ ಸಾಲಿಂದ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಆ ಕಡೆ ಗೇರ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ದಾರಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನ್ ಬಂದಿರೋಂತ ದಾರಿ ಬಂದು ಅದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ। ಈ ಕಡೆ ದಾರಿಯಿಂದ ಹೋದ್ರೆ 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಟ್ಟದ ಸಾಲಿಂದ ಹೋದ್ರೆ। ಫೈನಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಟ್ಟರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್। ನಮ್ಮ ಊರಿನ ದಾರಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। हमारे गाँव के रास्ते ऐसे हैं, देखिए थोड़ा। ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ता है हमें हमारे गाँव में। ಬೆಟ್ಟದ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದಾರಿ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ। ನೀವು
देखिए फ्रेंड्स, उधर जो बागीचे के बीच में दिख रहा है वो गांव का नाम है बैरमबुदी। ये भी छोटा सा गांव है। ತೋಟದ ಸಾಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಈ ಊರಿನ ಹೆಸರು ಬಂದು ಬೈರಂಬುದಿ ಊರು. ಇದು ಬೆಟ್ಟದ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇದು ಕೂಡ ಹಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಊರು ಈ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇರುವಂತ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಇವು. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು. ತೋಟದ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮನೆಗಳು ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದಾವೆ. बहुत ही अच्छे बगीचों के बीच में घर है। छोटे छोटे गांव है हमारे, 3 से 4 किलोमीटर में एक एक गांव है। बहुत ही अच्छे से है, लेकिन यहाँ के रास्ते जो है वो बहुत ही घाट ही है। नहीं हो सकता कि अगर कोई बीमार है ಯಾರಾದ್ರೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ದಾರಿಲಿ ಹೊರಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾನೇ ಇನ್ನ ಹತ್ತಿಡುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ದಾರಿಗಳು ನಮ್ಮವು. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫೈನಲಿ ದಾರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ರೋಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. यहाँ से रास्ता बहुत अच्छा है अरसीकेरा तक। देख रहे हैं क्या, बहुत ही अच्छा है इधर से जाना. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ದಾರಿ. ನಾವು ಅರಸೀಕೆರೆ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ कंटिन्यू ಮಾಡ್ತೀನಿ. अरसीकेरा के अंदर एंट्री हो चुके हैं. यहाँ से घर में अरसीकेरा जो पहाड़ी इलाके से कंटिन्यू, पहाड़ी इलाके से हम लोग ಬೆಟ್ಟದ ಸಾಲಿಂದ ನಾವು ಅರಸೀಕೆರೆ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದೋ. ಇದು ಅರಸೀಕೆರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಬರೋವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ.
ಯಾರು ಎಲ್ಲೂ स्किप ಮಾಡಬೇಡಿ प्लीज। यहाँ से मैं ननंद के घर जाने से मिला कि अरसीकेरे में मेरे रिलेटिव के घर